अस्सलाम वालेकुम जी कमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो गुस्ताखाना खाके फ्रांस ने शाया किए हैं, इस हवाले से आप कुछ बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपका दिल कितना दुखता है और वहाँ गैर मुस्लिम कंट्री में आप क्या फील करते हैं। देखिए, फ्रांस की जो तारीख है ना, वो अगर आप पढ़ें तो वो बड़ी भयानक है। इस पूरे यूरोप ने ये जितना पूरे यूरोप का खिता है ना, फ्रांस या फ्रांसी जो लोग हैं ना, सबसे ज्यादा तासुब पसंद हैं। वो रेसिस्ट हैं सबसे ज्यादा इन सारी कौमों में। वो ऐसे वाकयात जो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। और इसमें जो एज अ फॉरनर नहीं, बल्कि ऐसा एज अ पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान जहां भी है उसे अपने नबी से जो है ना मोहब्बत है और अकीदत है। और जहां मर्जी आप रह रहे हैं दुनिया के किसी कोने में भी, अगर आपके और मेरे नबी के खिलाफ कोई शख्स या कोई इदारा या कोई मुल्क ऐसी गंदी हरकत करता है, तो यकीन कीजिए कि दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, जज्बात मजरू होते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो आजादी इज़ारे राय जिसे कहते हैं, ये नहीं है। आजादी इज़ारे राय की एक लिमिट्स है। इस यूके में आजादी इज़ारे राय बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अपने उसे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने उसकी एक बाउंड लगाई हुई है, मतलब एक उन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, उससे बाहर आप बात नहीं कर सकते। मसलन यहाँ की क्वीन के बारे में आप कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते जो उसके शायाने शान ना हो। यहाँ जो बाकी यहूदी हैं उनके खिलाफ आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो उनको हर्ट करती हो। बाकायदा कानून साजी है। यहाँ यूके का जो ज्यादातर कानून है वो अमूमन वर्बली होते हैं, एथिक्स और इखलाक की बुनियाद पे चलते हैं। इनकी किताबों में वो कोई इतना ज्यादा बड़ी बड़ी जो पाकिस्तान की मोटी मोटी किताबें हैं कानून की, उसकी तरह की नहीं है। ये वर्बली और इखलाक के बलबूते पे अपने जो कानून साजी करते हैं। सो अगर इन लोगों की बारे में, अपने मुल्क के इन अजीम लोगों के बारे में ये मुल्क कानून साजी कर सकता है, तो अगर उन्हें कोई ऐसा बुरा भला कहे तो उसके ऊपर पूरी एक अदालती कार्रवाई होती है, लोगों को जेल में डाला जाता है, उनके ऊपर जुर्माने किए जाते हैं। तो इस हद में रहते हुए अगर कोई मुल्क मेरे और आपके नबी के खिलाफ ऐसी गंदी हरकत करे, तो यकीनन वो बाइस शर्म भी है। उसके ऊपर कंडमनेशन तो खैर सारी दुनिया करती है, लेकिन इसका एक बेहतरीन हल है। याद रखिए, इस वक्त जो मेरा स्टांस है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। आप अगर किसी को टैकल करना चाहते हैं ना, आप अगर दुनिया का मुकाबला करना चाहते हैं, आपको एटम बम की जरूरत नहीं है फिलहाल। आपके पास पैसा होना सही चाहिए। बात। पैसे के साथ आप बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करें। पैसे के लिए जी। आपको कारोबार की जरूरत होती है। और जब तक आपके मुल्क में, आपके लोगों में कारोबार का शऊर नहीं है कि कारोबार करें और पैसा बनाएं, याद रखिएगा इस वक्त पूरी दुनिया में इकोनॉमी की जंग है। पैसे बनाएं। जब आप माली लिहाज से तगड़े होंगे, आपके खिलाफ या आपके किसी चाहने वाले के खिलाफ कोई बंदा इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकेगा। अजरबैजान और आर्मेनिया के हवाले से थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें। जी, देखिए, आर्मीनिया और अजरबैजान जो है ना, इनकी बड़ी तारीख है। ये 1918 से जो है ना, ये सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था बड़े अरसे से। और जब 1990-91 में जब सोवियत यूनियन का इनखला हुआ, उससे बहुत सारे मुसलमान मुल्क निकले, तो उसमें से 93 में, 91-92 में जो है अजरबैजान निकला है। अजरबैजान के साथ एक कट्टर, याद रखिएगा, जो ये जो आर्मीनिया है ना, ये कट्टर ईसाई मुल्क है। जो बेसिक ईसाइयत है ना, जो पुरानी ईसाइयत है, ये आर्मीनिया वो मुल्क है। इसीलिए जो फ्रांस है उसे सपोर्ट करता है और बाकी दुनिया भी जो ईसाई मुल्क हैं उसे सपोर्ट करते हैं। ये जो आर्मीनिया है, ये बुनियादी तौर पे तुर्किश नस्ल के लोग हैं। इसलिए तुर्कों के साथ भी उनका बड़ा रूहानी और जिस्मानी तल्लुक है। और जिस तरह तुर्की ने उनको बैकअप किया है, ये एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। और इनके 1993 में इनके साथ आपस में कोई क्लैश हुए थे और उसमें तकरीबन 30,000 जो हैं वो लोग मारे गए थे, अपनी जान से गए थे। लेकिन ये काराबाग का इलाका जो है वो उन्होंने उस वक्त हासिल नहीं कर सकते। याद रखिएगा, जो अजरबैजान है ना, उसने अगले 30 साल बड़ी जबरदस्त जो है ना फौजी हिकमत अमली से अपने मुल्क को तैयार किया है। मैं उस दिन उनकी वो एक छोटी सी रिसर्च पढ़ रहा था, शायद 2008 या 9 की है। 2008 या 9 में ये अजरबैजान मुल्क है, दुनिया के जो टॉप तरक्की करने वाले मुल्क है उनकी फहरिस्त में था। और उनकी जो अब जो रेशो है तालीम का, वो 98 पॉइंट समथिंग है।
تو انہوں نے ان میدانوں میں کس طرح ترقی کی ہے اور اپنے آپ کو ان جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اکوپمنٹ جو ہے وہ مہیا کر سکتے تھے، وہ کی ہے۔ انہوں نے اپنی معیشت یعنی اکانومی کو بہتر کیا، پیسہ بنایا، بیسیکلی انہوں نے اپنے ملک کے لیے پیسہ بنایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دنیا نے، اقوام متحدہ نے ہمیں کاراباخ کا علاقہ لے کر نہیں دینا تھا، اور ایسا ہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی قراردادیں اقوام متحدہ میں پڑی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا علاقہ ہے، آپ کا ہی علاقہ ہے، لیکن ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پرابلم یہاں ہے۔ وہ اس کی بڑی زبردست الہام علیہ شاید وزیر اعظم ہے آذربائیجان کا، اس نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں 30 سال سے آپ کے در کے اوپر ناک کر رہا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، پھر اب کیوں شور کر رہے ہیں؟ جب ہم نے سٹینڈ لے لیا ہے، جب ہم نے طاقت کی بنیاد پہ یہ علاقہ حاصل کرنے کا سوچ لیا ہے، تو پھر دنیا کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور یقین کیجئے بڑی زبردست آذربائیجان نے بڑی کامیابی، اور یہ بیسیکلی کامیابی جو ہے آذربائیجان کی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ کامیابی ترکی کی ہے۔ ترکی نے دنیا کو یہ دکھایا ہے، دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کے پاس اب کتنی طاقت آ چکی ہے، اور اگلے 2-3 سالوں میں ترکی کیا بننے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا کھلا چیلنج ہے، دنیا کے لیے ایک بڑی زبردست کیا انہوں نے اپرچونٹی مہیا میرے خیال میں ترکی نے کی ہے کہ اب میرے خلاف کھل کے سامنے آؤ۔ اور یاد رکھیے گا ملک صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے چند مہینے اور چند سال، 2-3 سال ترکی کے لیے بھی بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ جس طرح ترکی کے صدر طیب اردگان اسلامی دنیا میں اور پوری دنیا میں اپنے موقف کو لے کر ابھر رہے ہیں، یہ دشمن کی آنکھوں میں بڑے چبھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں پر دشمن کس طرح سے وار کرتا ہے۔ ہمارا دشمن بڑا مکار ہے، بڑا چلاک ہے، اس کے پاس دنیا کی تیز ترین ٹیکنالوجی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ سو اس حوالے سے جو ترکی کا کردار ہے اس کو بڑا، میں بیسیکلی ترکی کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جس طرح جو آذربائیجان کی قیادت تھی۔ اچھا، اس پورے سینیریو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آذربائیجان کی کوئی اپوزیشن نظر نہیں آئی ہے۔ آذربائیجان کے ہر ادارے، ہر اپوزیشن اور ہر سیاستدان کی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی جو ہر روز وہ انجام دیتے تھے۔ مثلا آذربائیجان کا جو وزیر اعظم ہے، علی، کیا نام ہے اس کا، علی ایف، وہ ہر روز صبح ایک انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیتا تھا، اپنے جو تحفظات تھے، اپنی جو پچھلے دن کی پوری کارروائی تھی، جو آرمینیا اس کے ساتھ کر رہا تھا، ہر روز وہ ایک انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیتا تھا۔ اور جتنی باقی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے فلاں چینل پہ، فلاں دنیا کے چینل پہ فلاں بیان دینا ہے، تاکہ کہیں باہر سے یہ تصور نہ آئے کہ یہ بٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ تباہ تبھی ہوتے ہیں جب آپ آپس میں بٹتے ہیں، جب اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کی کامیابی، آپ کی کامرانی جو ہے، سکسس آپ کے قدم چومتی ہے، اور جب آپ بٹ جاتے ہیں تو پھر تباہ و برباد اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بنیاد جو ریسنٹ مظاہرہ ہے آپ نے آذربائیجان میں دیکھا ہے کہ اس نے ایک متحد ہو کر ایک اتنے زبردست طریقے سے اس جنگ کو پلان کیا، اور وہ پچھلے 10 سال سے اس جنگ کو پلان کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اس وقت آرمینیا کی طرف سے نہیں ہوا کہ آرمینیا نے ان کے اوپر چڑھائی کی، تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ سوچ کے تحت، دیکھیے ٹائمنگ بڑی زبردست ہے، انہوں نے ٹائمنگ اس وقت چنی ہے کہ پوری دنیا کورونا میں ڈوبی ہوئی ہے، ہر ملک کی اکانومی ڈاؤن ہے، اور خاص طور پر امریکہ، اس میں کورونا نے تباہی کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے الیکشن ہے، اور الیکشن میں جو حال کر رہا ہے ٹرمپ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور امریکہ جب تک کھل کے کسی ملک کے ساتھ نہیں آ سکتا تب تک ان کے لیے اپرچونٹی ہے۔ اور پھر ترکی نے اس ٹائم کو گین کیا، اور ترکی نے انگیج کیا رشیا کو، آپ نے کچھ نہیں کہنا، رشیا بڑا زبردست فوجی پارٹنر ہے، اور اس کے فوجی اڈے ہیں آرمینیا میں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا منہ بند رکھا۔ یاد رکھیے گا، اس پورے خطے میں اگر سب سے خطرناک کوئی ملک ہے تو وہ رشیا ہے، لیکن ترکی کے آگے رشیا خاموش رہا۔ یہ بڑی زبردست اور سوچنے کی بات ہے کہ اتنی حوصلہ افزائی کی۔ بات آذربائیجان کی ہو رہی تھی، اسی طرح پاکستان کو بھی اگلے 10 سالوں کے لیے ایک اپنا جو ہے مشن، جو پلان ہے نا، وہ واضح کرنا پڑے گا کہ جب تک آپ کی اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی، وہ کشمیر آپ کو پلیٹ میں نہیں دینے والے ہیں، آپ کو آذربائیجان بننا پڑے گا۔ اور آذربائیجان اتنا سارا ملک ہے، اگر اس نے کاراباخ کا علاقہ فتح کر لیا ہے تو پاکستان تو اللہ کی مہربانی سے ایک ایٹمی طاقت ہے،
22 करोड़ की आवाम है, 60% के लगभग जवान लोग हैं, तो ये तो उस धरती के बासी हैं कि ये तो खंजरों और टोकों और दस्तों और लकड़ियों से लड़ने वाले हैं। इस वक्त तो हमारे पास बहुत सारे जदीद हथियार हैं। तो इंशाल्लाह प्लानिंग हुकूमत की होनी चाहिए कि अगले 5, 7, 10 सालों में हमें क्या करना है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आखिरी बात सिर्फ 1-1.5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा डिस्क्लोज कर दूं। बाबा इशफाक अहमद साहब जो है ना, बड़ा जबरदस्त नाम है पाकिस्तान का, उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। अमूमन वो उन्होंने बाबा की तारीफ करते हुए एक बात लिखी थी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, 60-70 साल का बूढ़ा, गले में मनके, 2-3 कंगन लगे हुए, उसे हम बाबा कहते हैं। वो कहते हैं, इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि बाबा एक कैफियत का नाम है। 10 साल 12 साल की बच्ची या बच्चा भी बाबा हो सकता है और 80 साल का बूढ़ा भी। इसके ज़िमन में वो मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ गर्मियां थी, गर्मियों में डाकिया हमारे घर डाक देने के लिए दिन 2, ढाई, 3 बजे शदीद गर्मी में आता था, तो हम वो उससे खत लेते, चला जाता। एक दिन मेरी पोती स्कूल से आई, उसने देखा कि ये बाबा जो डाक देने आता है, शदीद गर्मी होती है, उसने अगले दिन उसके लिए शिकंजबीन, जिसे हम लोकल शिकंजी भी कहते हैं, उसने वो मशरूब बनाया और उसके साथ एक चिट लगाई कि प्यारे प्यारे डाकिया अंकल, ये मैंने आपके लिए मशरूब बना दिया है, आप प्लीज जब ये डाक फेंकिएगा तो ये पी लीजिएगा। अगले दिन वो डाकिया आया, उसने मशरूब पिया और उसके दूसरी तरफ चिट थी, चिट के दूसरी तरफ लिखा कि प्यारी बेटी, आपका बहुत शुक्रिया, आप खुश रहें। वो इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मैं 60-70 साल का बूढ़ा वो सीख नहीं सका, वो एहसास महसूस नहीं कर सका कि जो मेरी बेटी ने उस चिट के ऊपर लिखा कि प्यारे डाकिया अंकल, आप शदीद गर्मी में आते हैं, मैं महसूस करती हूँ कि गर्मी के कर्ब की वजह से आप हाँप रहे होते हैं, तो आपके लिए ये ठंडा पानी या मशरूब मैंने रखा है। बाबा नाम है एहसास का। आप जिस मर्जी उम्र में हूं, आपको बाबा होना चाहिए, लोगों के लिए एहसास पैदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जनाब यूके से हमारे बहुत प्यारे भाई कमरान सफदरकियानी, जिन्होंने तजिया दिया अपना। इसके साथ आप अल्लाह हाफिज करें कमरान सफदरकियानी भाई। बड़ी मेहरबानी साहब, मलिक साहब बहुत शुक्रिया, और तमाम अहबाब का जिन्होंने इस पूरे सिनेरियो में कंट्रीब्यूट किया मैसेजेस की सूरत में। आप तमाम दोस्त जहां भी रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।